தேவி இஸ் வெரி கூல். அவர் ரொம்ப கூலாவே இருப்பாரு, ரொம்ப சில்லா இருப்பாரு. And how is it working with him? And I know ரொம்ப வருஷமா you've been traveling with him, but generally how is it to work with him? ரொம்ப எனக்கு லிட்ரலி பர்சனலாக நான் சொல்ல போனால், எனக்கு அப்பாவுக்கு அப்புறமா ஒரு பர்சன் நம்மளுக்கு ஒரு கைடன் பண்ணுறவருக்கு இருக்குல்ல, அது மாதிரி தான் நான் தேவி அண்ணாவை பார்ப்பேன். எப்போதுமே ஒரு பாட்டு சொல்லி கொடுக்கறதும் சரி, நான் தப்பு பண்ணாலையும் அதை கரெக்ட் பண்ணுறதும் சரி, அண்ட் என்கரேஜ் பண்ணுறதுலையும் சரி, டிஃப்ரெண்ட் ஜான்ரஸும் என்னை பாட வச்சவர் அவர் தான். ஸோ இஸ் அ மோஸ்ட் எனது ஸ்பெஷல் பர்சன் இன் மை லைஃப். பிகாஸ் ரிங்க ரிங்கா ஆல்சோ வந்து ஆமாம் அங்கதான் நடந்தது. and yes, let's do ringa ringa. పాషు పాషు పరదేశీ నేను ఫారెన్ నుంచి వచ్చేసాను, రోషమున్న కుర్రాళ్ళ కోసం వాషింగ్టన్ను వదిలేసాను, ఏరు బస్సు ఎక్కి ఎక్కి రోతే పుట్టి, ఎర్ర బస్సు మీద నాకు మోజే పుట్టి, ఎర్రకోట చేరినాక ఎదురు చూసినా, బోడి ముద్ది బుద్ధులంటే బోరే కొట్టి, కోరమిస కుర్రకాళ ఆరాపట్టి, బెంగళూరుకెళ్ళినాను, మంగళూరుకెళ్ళినాను, బీహారుకెళ్ళినాను, జైపూరుకెళ్ళినాను, రాయలనోరి సీమగొచ్చి సెట్ అయ్యాను, రింగ 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 రే, రింగ 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 ரே. உண்மை பேசும் மக்கள் ஊடகம் SS நியூஸ் டிஜிட்டல் 24/7 கனெக்டட்.